گہرے میں چلے جائیں خدا کی حضوری میں. اس گیت کے بعد ہم کلام کی جانب جا رہے ہیں اور کلام کی آگ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. ہاللویا، پریز گاڈ، ہاللویا. مندر میں آیا ہوں، ہیکل میں کھڑا ہوں، ٹوٹ گیا تھا، پاس آیا ہوں میں، پاس آیا ہوں میں. یہ تو ہم اس کو سلو گائیں گے، پھر ہم اس کے ساتھ اس کو گانا شروع کریں گے. میرے ساتھ مل کر گائیے. مندر میں آیا ہوں، سب گائیں گے. ہیکل میں کھڑا ہوں، ٹوٹ گیا تھا، پاس آیا ہوں میں، پاس آیا ہوں میں. اپنی آنکھیں بند، خدا کی طرف دھیان لگائیں. Praise God, hallelujah. ساز اور آوازوں کے ساتھ خدا کی تعریف کریں ہم. اور یاد رکھیں یہ وہ زندہ خدا ہے جس کے پکارنے والے جب پکارتے ہیں وہ ان کے درمیان میں آ جاتا ہے. ہاللویا. میں آیا ہوں، ہیکل میں کھڑا ہوں، ٹوٹ گیا تھا، پاس آیا ہوں میں. پاس آ گیا ہوں خدا تیرے، پاس آیا ہوں میں. دیا کر، دیا کر، دیا کر، دیا کر، پیارے مسیحا، سچے مسیحا، دیا کر، دیا کر، دیا کر، دیا کر. سب پڑھیں گے اپنے بندوں پر. خدا کی حضوری پڑے گا تو فرما سکتا ہے. خدا سے کہے خدا مجھے معاف کر، مجھ پر دیا کر خدا. اس وقت خدا میں اپنی پرستش کے ہدیے تیری حضوری میں لاتا ہوں، تیری حضوری میں لاتی ہوں. ہاللویا. دل میں یہ بھروسہ لے کے میں سنگھاسن کے پاس آ گیا. دل میں یہ بھروسہ لے کے میں سنگھاسن کے پاس آ گیا. او جیسس، غور سے سنیے. جب آنسو بہتے ہیں خدا دیکھتا ہے. ہم یہ گا رہے ہیں کہ خدا میں اپنی پوری امید، پورا بھروسہ خدا میں تیرے پاس لے کر آ گیا. تیرے سوا کوئی نہیں خدا. اور سنہاس کا مطلب ہے خدا کا تخت. ہاللویا. دل میں یہ بھروسہ لے کے میں سنہاسن کے پاس آ گیا. سنیے، شانتی ملے گی، مدد ملے گی، مل جائے گا تیرا سرا. دور ہو گیا تھا، دور ہو گیا تھا، دور ہو گیا تھا،
करती हूँ। गाएंगे। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। शांति शांति मिलेगी, मदद मिलेगी, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, भटक गया था। क्या हुआ? लौट आया हूं मैं। आगे तो नहीं देख लेंगे। दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, यीशु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, करते यीशु दया, दया कर, तारीफ कर, तारीफ कर, दया कर, हाँ दया कर, दया Have mercy, my Lord. Have mercy on my life. Shayara bara sakatara ramana siyoro bara. Hibro sokotoro mara sakatara rara bara. Himbara kondara rara bara sakaira rara bara. Hibro sokotoro bara bara satara. हर एक सुबह हर एक लफ्ज उसका ख्याल कर, हर एक जिंदगी उससे माफी मांगे, हर एक जिंदगी उससे जिंदगी मांगे और हर एक जिंदगी अपनी बरकत को मांगे। रोशायारा मारा हिब्रो सोको तोरो रोबारा राबारा राबारा। कलाम में लिखा है यीशु के पास आए और लोगों ने आके बोला अपने शिगिर्दों को बोल चुप हो जाए। यीशु ने बोला अगर ये आज चुप हो जाए तो ये पत्थर बोल उठेंगे। मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, मैं और आप चुप नहीं हो सकते। मुझे और आपको आज अबलीस को ये दिखाना और बताना है कि हम जिसके लहू से धुल के पाक साफ हुए हैं, हम उसके थे, उसके हैं और उसके रहेंगे। हम उस बर्रे के लहू से धुले हैं, हम उस बेअब बर्रे के लहू से धुले हैं जिसने मेरा और आपका फदिया दिया है। हमें उस अबलीस को, हमें उस शैतान को, हमें उस लूसीफर को ये बताना और ये दिखाना है कि हम अपने खुदा के हजूर एक कुर्बानी लेके आते हैं जो अपने लबों की है, जो अपनी जिंदगी की है, जो हमारी जिंदगी में से उसके नाम को जलाल मिलता है। ये उसके लिए कुर्बानी है। Let us give him glory. Let us praise him. Pray to him. Ask Jesus to manifest himself through your life.
खुदा का जलाल, खुदा का मस्सा यहाँ पे मौजूद है। बाइबल में लिखा है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मेरे नाम से इकट्ठे हो, या मेरे नाम को पुकारे या मुझे याद करे, मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। यीशु अपने वादों में बरहक, सच्चा और जलाली है, इसलिए वो यीशु मेरे और आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। अगर वो यीशु यहाँ पे मौजूद है तो मुझे और आपको उस यीशु को पहला दर्जा देना है। मेरा और आपका यीशु क्यों इस दुनिया में आया, क्यों उसने दुख सहे, क्यों वो इंसान बना, क्यों वो खुदा अपनी खुदाई छोड़ के नीचे जमीन पे आया, ताकि मैं और आप जिंदगी पा सके, ताकि मैं और आप मौत से बच सके, ताकि मुझ पे और आप पे मौत की हुक्मरानी, गुनाह की हुक्मरानी, गुनाह का जो जोर है मेरी और आपकी जिंदगी पे से खत्म हो सके। वो इसलिए नहीं आया कि मैं और आप बड़े फख्र से कह सके कि सिर्फ ये कहेंगे यीशु खुदा इंसान बन गया, नहीं। वो इसलिए आया कि मैं और आप उसको अपने अंदर रख सके, उसको अपने साथ महसूस कर सके। कहने से तो बहुत से लोग यीशु को बहुत कुछ कहते हैं, मगर यीशु को दर्जा कौन पहला देता है? कौन यीशु के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है? कौन यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है? या कौन यीशु के लिए हर चीज को छोड़ के उसके पीछे चलने के लिए तैयार है? यीशु मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ छुड़ाता नहीं है, बचाता नहीं है, बल्कि नया कर देता है। पर लिखा है, देखो वो पुरानी चीजें जाती रही और सब नई हो गई। अगर वो नई हो गई है तो अगर मेरे और आप में पुरानी चीजें हैं, पुरानी आदत हैं, पुरानी गलतियां हैं, पुरानी बुराई है, तो मैं और आप किस तरह यीशु के साथ सही तौर पे चल रहे हैं? अगर मेरे और आप में पुरानी इंसानियत आज भी बस रही है और मैं और आप अपनी उस पुरानी इंसानियत को आज भी लेके चल रहे हैं, तो मैं और आप किस तरह यीशु के लहू से धुले हैं? मैं और आप किस तरह यीशु के लहू से पाक और साफ हुए हैं? बाइबल में लिखा है, रोमियो के खत उसका 6वां बाब और उसकी 23 नंबर आई, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। बाइबल इसको गिफ्ट बताती है, हमेशा की जिंदगी को। एक नेमत, एक तोहफा, एक बख्शिश है, जिसको इंग्लिश लफ्ज गिफ्ट से कन्वर्ट किया गया है और उसकी ट्रांसलेशन निकलती है, वो बख्शिश निकलती है, जो आप किसी को टिप देते हैं या कुछ भी देते हैं खुशी में। सो आप उसको किस तरह संभालते हैं? गुनाह की मजदूरी मौत है। इट मीन गुनाह है तो मौत है, मगर उस गुनाह पे फतह एक ने पाई, उसका नाम यीशु है। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हम लोग अगर यीशु में हैं और हम लोग अगर यीशु के साथ चल रहे हैं और यीशु में जिंदगी जी रहे हैं और यीशु हम में जी रहा है, तो मेरे और आपके पास हर टाइम ये जिंदगी होनी चाहिए। और अगर ये जिंदगी है तो मुझे और आपको किसी ना किसी को ये जिंदगी कन्वर्ट करनी है। अगर मैं और आप जिंदगी रखते हैं और जिंदगी नहीं देते, तो मैं और आप उस जिंदगी को इस्तेमाल में नहीं लेके आ रहे। ये बख्शिश है, ये नेमत है, ये तोहफा है जो यीशु मसीह की मौत के वसीले मुझे और आपको मिला है। ये अगर मुझे और आपको मिला है तो ये इसलिए नहीं मिला कि हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचे मेरा और सिर्फ मेरा है। ये कलाम सबके लिए है, ये गुनहगारों के लिए यीशु आया था। इसका मतलब बाइबल लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। इट मीन कि मैं खुद भी गुनाहगार था, तो अगर मैं गुनहगार था तो मेरा यीशु दूसरे गुनहगार को जिंदगी नहीं दे सकता? क्या मेरे यीशु के पास से कुदरत नहीं कि किसी और को जिंदगी दे? काफी दफा हम लोग अंजील सुनाते हुए ये सोचते हैं कि शायद उसका गुनाह इतना बड़ा है
کہ خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرتا، لیکن بائبل لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اٹ مین کہ کوئی بھی گناہ ہے اس کی ایک مزدوری ہے، مگر بائبل میں یہ بھی لکھا ہے مگر مسیح یسوع میں یہ ایک بخشش ہے، مگر خدا کی ایک بخشش ہے۔ اور اگر گناہ کیا مسیح سے اوپر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے بالکل، مگر گنہگار سے پیار کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر گناہ خدا سے اوپر نہیں ہے۔ گناہ ایک کے اوپر فتح نہیں پا سکا۔ گناہ نے آدم اور حوا سے لے کے آج تک ہر ایک پہ فتح پائی ہے، مگر ایک نے گناہ پہ فتح پائی، اس کا نام یسوع ناصری ہے۔ اگر اس نے فتح پائی ہے تو مجھے اور آپ کو وہ فتح بخشتا ہے تاکہ میں اور آپ اس گناہ پہ فتح پا سکیں۔ صرف وہ بخشش زندگی نہیں ہے، زندگی کا مطلب ہے کہ میں اور آپ بھی اس گناہ کے اوپر فتح پا سکیں، میں اور آپ بھی اس گناہ کو نیچا دکھا سکیں، تاکہ میں اور آپ بھی اس گناہ کے اوپر زندگی جیے، اس کے نیچے زندگی مت جیے۔ اگر یسوع بغیر گناہ کے زندگی جیا تو اس نے گناہ پہ فتح پائی، اس نے گناہ کو شرمندہ کیا، اس نے گناہ کو نیچا کر دیا، تاکہ میں اور آپ اس گناہ کی زندگی میں جب جی رہے ہوں، مگر جب یسوع میں آئے تو ہم اس گناہ پہ فتح پا لیں، اور جب ہم گناہ پہ فتح پاتے ہیں تو ہم زندگی پا لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر یسوع گناہ پہ فتح نہیں پاتا تو یسوع زندگی نہ پاتا، زندگی کا خدا نہ ہوتا، زندگی دینے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ اس نے گناہ پہ فتح پائی، اس لیے اس نے مجھے اور آپ کو یہ حق بخشا کہ ہم بھی اس گناہ پہ فتح پا سکیں۔ مگر گناہ پہ فتح پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ رپینٹ کر لیں اور بولے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، نہیں۔ The grace of God gives you the eternal life۔ خدا کا فضل آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، مگر اس فضل کا، اس گریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ جتنا مرضی گناہ کریں۔ وہ گریس آپ کو گناہ سے نکالتا ہے اور گناہ کے بغیر زندگی جینا سکھاتا ہے۔ ہم لوگ گناہ میں دوبارہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس زندگی کو کافی دفعہ کھونے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم اس بخشش کو جو مسیح یسوع کے وسیلے مجھ پہ اور آپ پہ ہوتی ہے اس کو کھونے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ساری زندگی خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر گناہ کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں، لیکن بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ گناہ کی کوئی مزدوری نہیں ہے۔ گناہ کی مزدوری تھی، مزدوری ہے اور مزدوری رہے گی، مگر فضل اس گناہ پہ فاتح تھا، فاتح ہے اور فاتح رہے گا۔ وہ گناہ کو ہمیشہ شکست دینے کی قدرت رکھتا تھا، رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا۔ وہ گناہ پہ فاتح تھا، فاتح ہے اور فاتح رہے گا، مگر میں اور آپ اگر اس گناہ سے ہمیشہ ہارنے کی کوشش کرتے رہے کہ خود بولیں کہ گناہ ہمیں ہراتا رہے، تو میں اور آپ یسوع کے فرزند نہیں ہیں۔ پترس میں غلطیاں تھی، بالکل تھی، پترس غلط تھا، مگر جب اس میں روح آیا تو پترس ایک سورما کی طور پہ کھڑا ہوا۔ توما اس پہ شک کرتا تھا، بالکل کرتا تھا، مگر جب اس کا شک دور ہو گیا تو وہ دنیا میں یسوع کی انجیل سنانے لگ گیا۔ اور ہم لوگ شاید کہیں نہ کہیں اسی طرح سٹک رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیری ہے۔ نو، بائبل مقدس مجھے اور آپ کو گناہ پہ فتح سکھاتی ہے۔ کیا میں اور آپ گناہ پہ فتح پانا چاہتے ہیں یا گناہ میں ہمیشہ شکستہ زندگی جینا چاہتے ہیں؟ سب نے گناہ کیا، اس لیے خدا کے جلال سے محروم رہ گئے۔ واہ، سب نے گناہ کیا اور خدا کا جو جلال تھا اس سے محروم رہ گئے۔ اٹمین موسیٰ نے گناہ کیا، اٹمین داؤد نے گناہ کیا، اٹمین ابراہیم نے گناہ کیا، اٹمین یسایہ نے، ایلیہ نے، الیشا نے، سب نے گناہ کیا، مگر جب یسوع آیا
تو وہ جو خدا کے جلال سے محروم رہ گئے تھے، اس نے اپنے لہو سے اس جلال کو میرے اور آپ کی زندگی پہ ڈال دیا ہے۔ آج میں اور آپ خدا کے جلال سے محروم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے تو اس لہو کی مور ہے، اس لہو کی قیمت ہے، اس لہو سے دھلے ہیں جو کہ گناہ میں فتح پا چکا ہے۔ یہ وہی کر سکتا تھا، یہ وہی کرنے کی قدرت رکھتا تھا جو کہ خود گناہ پہ فتح پا سکتا، کیونکہ موسیٰ نے گناہ پہ فتح نہیں پائی، ابراہیم نے گناہ پہ فتح نہیں پائی، داؤد نے گناہ پہ فتح نہیں پائی، نہ کسی اور نبی نے گناہ پہ فتح پائی۔ اس لیے جب انہوں نے گناہ پہ فتح نہیں پائی تو وہ خدا کے جلال سے محروم رہ گئے۔ مگر پھر ایک آیا جس نے گناہ پہ فتح پائی تاکہ جو اس کے پیچھے چلے وہ اس جلال سے محروم نہ رہ سکے۔ آج میں اور آپ اس جلال میں، اس خدا کے مسا میں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے، وہ میرے اور آپ کے اندر رہ کے کام کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ وہ یسوع مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 20 اور 21 نمبر آئے۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کا فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنا، لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ وہ کسی اور قدرت سے نہیں آیا، وہ اس روح کی قدرت سے آیا جو پانیوں کی سطح کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ یہ اس روح کی قدرت سے آیا جس روح نے دیکھا کہ دنیا سنسان اور ویران ہے۔ یہ اس خدا کی روح کی قدرت سے آیا جس نے منہ سے کہہ کے دنیا کو تخلیق کیا تھا۔ یہ وہی خدا تھا جو کہ ابد سے بیشتر موجود تھا۔ یہ وہی خدا میرے اور آپ کے لیے زمین پہ آ گیا۔ یہ وہی خدا میرے اور آپ کے لیے انسان بن گیا، اور کیا کہتا ہے، اور اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یوسف کے لیے جو پیغام تھا کہ وہی اپنے لوگوں کو گناہ سے نجات دے گا۔ جب اب گناہ سے نجات پا لیتے ہیں، آپ ہر چیز پا لیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے جو پچھلے ہفتے سرمن تھا، اس کے ریلیٹڈ ہے۔ It's not about this week, مگر اس کا بیٹا ہوگا۔ یوسف کے وہ بیٹا نہیں تھا، وہ ایک عورت کا بیٹا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے اس کا بیٹا ہوگا۔ اس نے لکھا تمہارا بیٹا ہوگا، اس نے بولا اس کا بیٹا ہوگا، اور وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ کیوں یسوع آیا؟ یسوع کا آنے کا سب سے بڑا مقصد مجھے اور آپ کو گناہ سے نجات دینا ہے۔ زندگی اس نے عدن میں بھی دی تھی، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تھی آدم اور حوا کے لیے، مگر انہوں نے گناہ کی وجہ سے اس ہمیشہ کی زندگی کو چند دنوں کی زندگی اس دنیا پہ بنا لی تھی۔ مگر یسوع آیا تاکہ ان کے گناہوں سے نجات دے۔ جب گناہ سے نجات ملتی ہے تو زندگی دوبارہ واپسی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گناہ سے نجات نہیں تو آپ کے پاس زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ گناہ سے نجات نہیں پائی تو آپ کے پاس پورے طور پہ یسوع کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مگر اگر آپ گناہ سے نجات پا چکے ہیں تو میں اور آپ اس زندگی کے اندر جی رہے ہیں جو ابدی زندگی ہے، جو یسوع سے ملی ہوئی زندگی ہے، جو یسوع کے وسیلے ہیں۔ یسوع مجھے اور آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس دنیا میں دینے آیا تھا، بائبل کی روح سے، بائبل مقدس کے مطابق، جو کہ فرشتے کا پیغام تھا، جو فرشتے نے بولا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے اور آپ کو بڑی خوبصورت گاڑی دے گا، مجھے اور آپ کو بڑا خوبصورت گھر دے گا، مجھے اور آپ کو روپے پیسے دے گا، مجھے اور آپ کو عزت دے گا، دولت دے گا، شہرت دے گا، یا زندگی کا بھی لفظ لکھا۔ اس نے بولا گناہ سے نجات دے گا۔ جب گناہ سے نجات ہے تو دنیا کی ہر بخشش، ہر
नेमत आपके पास है, क्योंकि फिर आप गुनाह पे फतह पा लेते हैं। जब आप गुनाह पे फतह पा लेते हैं, आप इब्लीस के हर प्लान पे फतह पा लेते हैं, आप इब्लीस के हर इख्तियार पे फतह पा लेते हैं, आप इब्लीस की कुदरत पे फतह पा लेते हैं, क्योंकि जो आप में बसरा होता है वो उस रूह कुदस की कुदरत से आता है, जो पानियों की सतह पे दुनिया को तख्लीक करने से बेशतर जुम्बश करता था। अगर वो रूह जो उस पानियों की सतह पे जुम्बश करता था, अगर वो रूह दुनिया को बनाता है, तख्लीक करता है और कायनात को इन ऑर्डर करता है, तो वो मेरी और आपकी जिंदगी में क्या नहीं करता होगा, या क्या नहीं कर सकता, या क्या नहीं करना चाहता है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर उस रूह को पाने के बाद भी डिसऑर्डर है, आउट ऑफ डिसिप्लिन है, तो वो रूह मेरे और आपके अंदर पूरे तौर पे कभी भी नहीं बस रहा। वही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। कौन लोग? बाइबल का हर लफ्ज में रेवलेशन है। कैसी बात है? मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। उसने ये नहीं बोला वही सबको निजात देगा, अपने लोगों को निजात देगा जो कि कायनात के बनाने से बेशतर उसने अपने लिए चुन लिए हैं। मैं और आप इस सिखासाती तौर पे यीशु के फर्जंद नहीं है। मैंने और आपने कोई एक एक्सीडेंटली तौर पे यीशु को कबूल नहीं किया। वो प्लान के मुताबिक मुझे और आपको कायनात के बेशतर से चुनता है। इसलिए बाइबल में फरिश्ता जब आता है और यूसुफ से कहता है वही अपने लोगों को, वो लोग जो उसके थे, उसके हैं और उसके ही रहेंगे। बेशक दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बदहाली हो, बीमारी हो, खुशी हो, गम हो, मगर जो उसके हैं वो उसी के रहते हैं, और जो उसके हैं उनके लिए वो जमीन पे आया और उनके लिए उसने फदिया दिया, और उनके लिए वो फरिश्ता आके यूसुफ से कहता है वही अपने लोगों को गुनाह से निजात देगा, गुनाहों से निजात देगा। What does it mean? It was the perfect plan of God, not by man. नहीं, पर लिखा है उसका बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। वो जो गुनाह पे फतह पा चुका है, क्या कोई ऐसा गुनाह है जिस पे फतह ना पा सके? अगर कोई ऐसा गुनाह नहीं तो कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके गुनाहों को वो धो ना सकता हो। कोई ऐसा इंसान नहीं उसके गुनाह जितने भी बुरे हों, तिरमिसी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद, वो उस नूर की मानद कर देता है जो कि ऊपर आसमान से एक बिल्कुल प्योरिफाइड पानी, जो कि है पानी। बोला उसने बर्फ क्यों बोला? बर्फ पानी से बनती है और पानी जिंदगी है, और यीशु जिंदगी का पानी है। इसलिए उसने उसको मिसाल दी कि वो बर्फ की मानद सफेद कर देगा, अपनी तरह कर देगा। और हम आज भी डरते हैं, क्या हम फिरदौस के हकदार हैं या नहीं है? क्या हम फिरदौस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या हम रोटी खाएंगे या नहीं खाएंगे? जब उसने मुझे और आपको गुनाह पे फतह दे दी है, तो क्या उसने गुर्बत पे फतह नहीं दी है? क्या उसने बदहाली पे फतह नहीं दी है? क्या उसने किसी और बीमारी पे फतह नहीं दी है? वो यीशु मुझे और आपके फतह बख्शता है। वो यीशु मेरे और आपके साथ काम करता है और मेरे और आपके अंदर बसता है। पहला यूहन्ना और यूहन्ना की इंजील, सॉरी, उसका पहला बाब और उसकी 10 से 13 नंबर आयत तक। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 10 से 13 नंबर आयत। प्लीज अगर इसको कोई पढ़ सके। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले पैदा हुई। What does it mean? ये जितनी दुनिया है उसकी वजह से तख्लीक में आई।
دنیا نے اس کو نہ پہچانا. وہ زندگی تھا، زندگی ہے اور زندگی رہے گا. وہ نور تھا، نور ہے اور نور رہے گا. آدم اور حوا نے زندگی کو نہیں پہچانا بیسیکلی. انہوں نے نور کو نہیں پہچانا اور گناہ کرتے رہے اور گناہ ہوتا رہا اور گناہ بڑھتا رہا اور گناہ انسان پہ فتح پاتا رہا، کیونکہ دنیا اس کو پہچان ہی نہ سکی کہ کیسا ہے جو گناہ پہ فتح پاتا ہے، ایک ایسا ہے جو گناہ پہ اختیار رکھتا ہے. اس طرح آگے کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حکم دیا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. آمین. واہ، کیسی بات ہے. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اس نے انہیں خدا کا فرزند ہونے کا حق بخشا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، مگر اس اکلوتے بیٹے نے اپنے لہو کے وسیلے ان کو خدا کے بیٹے بنا دیا. واہ، وہ اکلوتا تھا، وہ واحد تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. مگر وہ اکلوتا جب زمین پہ آیا، جب دنیا پہ آیا، تو اس نے اپنے لہو کے وسیلے جتنے بھی تھے ان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کر دیا، ان کو خدا کا فرزند کر دیا، خدا کا حقدار کر دیا. اب خدا کے جلال سے ہم محروم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں. کیونکہ بیٹا وہی بولتا تھا جو باپ سے سنتا تھا، اور بیٹے کو پتا ہے اوپر فردوس میں کیا ہوتا ہے. بیٹا خدا کے جلال کو جانتا تھا، بیٹا خدا کے جلال سے واقف تھا. اگر وہ بیٹا واقف تھا تو اس بیٹے نے مجھے اور آپ کو ان کا بیٹا بنایا ہے، فرزند بنایا ہے. اگر اس نے مجھے اور آپ کو فرزند بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ بھی اس جلال سے اب محروم نہیں رہے. ہم خدا کی شفقت سے محروم نہیں رہے، ہم خدا کے روح سے محروم نہیں رہے، ہم خدا کی محبت سے دور نہیں رہے. اب مجھ میں اور آپ میں وہی خدا کی محبت بستی ہے جس محبت سے اس نے بیٹے کو بھیجا تھا. اور وہ بیٹا مجھے اور آپ کو حق دے کے گیا کہ میں اور آپ اس کے فرزند ہو سکیں. دنیا کے بہت سے تھیولوجنز کہتے ہیں you cannot say you are a son of God. Bible teaches us. اس نے انہیں حق دیا. اس کا مطلب ہے کسی کے پاس حق نہیں تھا اس سے پہلے، کیونکہ جو تھا اکلوتا اس نے اپنا حق ہر گناہگار پہ ڈال دیا، تاکہ جتنوں نے اسے قبول کیا، واو، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جو یسوع کے نام پہ ایمان لے آتا ہے اس کا فردوس میں ایک اجر ہوتا ہے، اس کا زندگی پہ ایک نشان ہوتا ہے کہ وہ اب خدا کا بیٹا ہے. واہ، بائبل لکھا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. واو واو واو. بہت سے لوگ کہیں گے پادری اگی ٹوڑ گیا، دادا غلط کلام سنا گیا. بائبل میں لکھا ہے، بائبل لکھا ہے. سب بائبل کھول لیں پلیز، جن کے پاس بائبل ہے، تاکہ یہ نہ کہیں پادری کو شاید اپنی پرنٹڈ بائبل سے. اگر کوئی سن بھی رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے بعد میں بھی. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 13 نمبر آیت. پلیز آپ سب نے کھول لیا، ہم سب اکٹھے پڑھیں گے. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یسوع صرف گوشت اور خون سے نہیں پیدا ہوا. میں اور آپ بھی جس ٹائم یسوع کو قبول کرتے ہیں، اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، تو میں اور آپ بھی نہ گوشت کی، نہ
خون کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. میں اور آپ جب اس سے پیدا ہوتے ہیں تو میں اور آپ اسی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بائبل لکھا، بائبل میں ایسا لکھا ہوا خواہش نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. ہوا نہیں لکھا، لفظ لکھا ہے ہوئے. جو اسے قبول کرتے ہیں، جو اس کے نام پہ ایمان لے آتے ہیں، جو گناہ پہ فتح پا لیتے ہیں، جو گناہ کو شرمندہ کرتے ہیں، جو موت کو شرمندہ کرتے ہیں، وہ پھر گوشت اور خون سے نہیں پیدا ہوئے. کیسی بات ہے؟ بہت سے لوگ یہ بہت غلط شعور. نو، بائبل ٹیچز اٹ. بائبل لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے. اٹ مین میں اور آپ جب یسوع میں پیدا ہوتے ہیں، جب خدا کے لہو سے پیدا ہوتے ہیں، نہ گوشت سے نہ خون سے ہوتے ہیں بلکہ خدا کے ارادہ سے. اٹ مین کہ میرے اور آپ کی زندگی میں کسی کا ارادہ ہے اور وہ کوئی عام نہیں، وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے. اگر وہ مالک ہے تو کیا جب میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو میں اور آپ اس جائیداد کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ یسوع ہر چیز کا حقدار تھا مگر اس نے وہ حصہ مجھ اور آپ کو دیا. ہم اس کی میراث ہیں مگر اس میراث کے وارث ہیں. ہم میراث ہیں مگر اس میراث کے وارث ہیں جو یسوع کی تھی، اور جو یسوع کی تھی وہ آج میری اور آپ کی ہے. اور یسوع کی میراث پوری کائنات ہے. کوئی ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا گھر نہیں ہے. نو، اس سے بڑھ کے فردوس اس کی ملکیت ہے. اگر اس کی ملکیت ہے تو میں اور آپ اس کے حصے دار ہیں. اس لیے میں اور آپ اس فردوس میں بسیں گے، اس فردوس میں جئیں گے اور اس فردوس میں رہیں گے. واہ، کیسی بات! بائبل لکھا ہوا. You've never heard it before. ہوئے. کسی کے پاس اسپینش بائبل اندر سے ہوگی، پلیز لے کے آئے جلدی سے. انگلش بائبل اگر کسی کے پاس ہو تو کھول دیں. شاید پرنٹر پاک سے جب لکھی گئی ہو تو غلط نہ لکھ دی ہو انہوں نے. انگلش بائبل کھولا سر. گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس نمبر 13 پلیز. تو نے کھولی ہے اسپینش بائبل پہلا باب 13 نمبر آئے شیف میں پڑھی ہوئے. سر آپ نے کھولی ہے؟ دینا پڑھ دینا اونچی. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Who were, who is نہیں, who were جتنے, plural, it's a plural. ملی Spanish de los cuales no son engranados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, los cuales jitno wow, کیسی بات ہے. ہم سب اس ارادے سے پیدا ہوئے, نہ گوشت نہ خون سے. صرف یسوع نہیں ہوا, کیونکہ میری اور آپ ایک نئی پیدائش ہے جو برے کے لہو سے ہے, اور وہ برے کے خون کے وسیلے ہے. وہ برے کے صرف خون سے ہے, لیکن اس خون سے بھر کے اس ارادے سے ہے جو برے کا میرے اور آپ کے لیے تھا. اس لیے میں اور آپ جس چیز سے پیدا ہوئے ہیں وہ خدا کا ارادہ ہے, وہ اس کائنات کو بنانے والے کا ارادہ ہے, اور میں اور آپ کیا زندگی جینا چاہتے ہیں.
मैं और आप अपने आप को क्या समझते हैं? वाह, ऐसी बात है। काफी दफा मुझे गुस्सा आता है कि मैं फेसबुक पे लाइव में होता हूँ। जो लोग नहीं आते वो बाद में कलाम सुन लेते हैं, लेकिन उनका हक नहीं है काफी दफा उस रेवलेशंस को पाने का जो खुदा खोल देता है। कैन यू इमेजिन इट? ऐसी बात है। गॉड, मुझे खुद नहीं पता था। गॉड टीच मी हियर व्हेन आई वाज रीडिंग इट, होली स्पिरिट टोल्ड मी। वो सिर्फ यीशु की बात नहीं कर रहा, इज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस। मेरे और आपके लिए खुदा का एक डिवाइन प्लान था कि मैं और आप एक ऐसे तरीके से पैदा हो जो ना गोश्त के ना खून के इरादे से हो, जिसमें जिस्मानी कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। कैसी बात है। और हम उसके रहने से पैदा हो जिसने सलीब पे अपनी जान दी है। And he died for you and me। और हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खैर ही है। Let us open यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब। इसी बाब के 10वीं नंबर आयत से, चोर नहीं आता मगर मारने और मार डालने और हलाक करने, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। Abundantly। What does it mean? जिंदगी पाए और कसरत की पाए, बढ़ोतरी वाली पाए। अगर यीशु मुझे और आपको ये कहता है कि वो इसलिए आया है कि वो कसरत की जिंदगी मुझे और आपको दे, तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप क्यों डर रहे हैं? मैं और आप क्यों खौफ में हैं कि कल क्या होगा? कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कल स्कूल की फीस होगी या नहीं होगी? कल किराया होगा या नहीं होगा? कल बिजली का बिल पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कल हम लोग किधर से जिंदगी जिएंगे? बाइबल लिखा है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए, फॉरएवर पाए। अगर फॉरएवर जिंदगी है तो रोटी भी है फिर, जब तक हम इस दुनिया में है। अगर रोटी नहीं है उतने जाने तो होगा तो और अच्छी बात है। We will live in the presence of God forever। मुझे और आपको इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मुझे और आपको इस चीज की फिक्र होनी चाहिए है जो गुनाह की मजदूरी है, जो मौत है, हम उसको फतह पा रहे हैं या नहीं पा रहे। यीशु ने मौत पे फतह पाई है। यीशु ने मौत के ऊपर अपनी फतह पाई है। मैं दोबारा से यूहन्ना की इंजील का पहला बाब को उसे पढ़ूंगा। लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। इट मीन कि मेरी और आपकी पैदाइश इस दुनिया को बनाने से बेशतर हो चुकी है। बाइबल बोल रही है और मैं और आप गोश्त और खून के नहीं हैं। जब मैं और आप गोश्त और खून के नहीं हैं तो मुझे और आपको गोश्त और खून की फिक्र करने की क्या जरूरत है? मुझे और आपको उस गोश्त और खून से ऊपर सोचने की जरूरत है। जिस्मानी खुराक के लिए मुझे और आपको जिस्म के लिए है, मगर एक इसमें रूह बसती है। उसकी खुराक रोटी नहीं है, गोश्त नहीं है, सीख कबाब नहीं है, चरगा नहीं है, टिक्के नहीं है, दाल नहीं है, कुछ नहीं है, सलाद नहीं है, नेचुरल डाइट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का जिंदा कलाम है। अगर मुझे और आपको इस कलाम को नहीं लेते तो मेरी और आपकी रूह मुर्दा हालत में जी रही है। मैं और आप गुनाह को समझ ही नहीं पाएंगे। जब गुनाह को समझेंगे नहीं तो गुनाह पे फतह नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वो गुनाह को जानता था गुनाह क्या है, इसलिए उसने गुनाह नहीं किया। हम लोग काफी दफा ऐसे गुनाह कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता गुनाह है, मगर वो गुनाह हो रहे होते हैं।
उसने बोला गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर मसीह यीशु ने हमेशा की जिंदगी बख्शिश, He gave us a present to do it. मुझे और आपको करके क्या गया है? पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9 और 10 नंबर आए. You know, पिछले some टाइम से मैं चर्च में प्रीच कर रहा हूँ. When I'm not preaching the way I preach, ये खुदा नहीं चाहता. God wanted to preach like a teaching, a complete, not only prophetic. You know, it's prophetic, yeah, under prophecy, yeah, prophetic, yeah. लेकिन God want to teach it, not only preach it. So I want to teach it. Please, आप लोग का डायरिया है, आप इन हवालों को लिख सकते हैं. I don't know when I will going to preach it again this sermon. I don't know. लेकिन you could, it's more easy for you. आप लोग के लिए बेहतर है. कल को आप भी किसी को सिखा सकते हो. पहला पत्रस उसका 2 बाब और 9 और 10 नंबर आए. लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शहनशाहों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया. और उसकी खूबी क्या है? उसने गुनाह पे फतह पाई है, उसने गुनाह को शर्मिंदा किया है, उसने गुनाह को मात दे दी है, उसने गुनाह को शर्मिंदा कर दिया, उसने गुनाह को अपने पांव तले रोंद दिया. क्योंकि गुनाह मुझे और आपको इन सब चीजों से रोक सकता है. उसकी खूबी मुझे और आपको दुनिया को बतानी है कि वो यीशु गुनाह पे फतह पाता है, इसलिए वो मौत पे फतह पाता है, इसलिए वो कब्र पे फतह पाता है, इसलिए जहन्नम की हर लानत पे वो फतह पाता है. इसलिए वो कहता है कि जहन्नम के दरवाजे कभी भी मेरे चर्च पे, मेरी कलीसिया में फतह नहीं पा सकते. मैं और आप चर्च उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं. मैं और आप उस खुदा की कलीसिया हैं जिस पे जहन्नम के दरवाजे कभी भी फतह नहीं पा सकते. अगर वो फतह नहीं पा सकते तो मुझे और आपको मार नहीं सकते, मुझे और आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते, मुझे और आपको जो के है नीचा नहीं दिखा सकते. क्योंकि उस जहन्नम के दरवाजों पे एक ने फतह पाई है जो मेरा और आपका खुदा है, जो मेरा और आपका फतिया देने वाला है, जो मेरे और आपके लिए लानती बना ताकि मुझ पे और आप पे लानत ना रहे. वो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले गया ताकि मैं और आप गुनाह पे फतह पा सके, ताकि मैं और आप गुनाह को शर्मिंदा कर सके, ताकि मैं और आप गुनाह से लड़ सके, ताकि मैं और आप गुनाह को शर्मिंदा कर सके. यीशु है वो सिर्फ मेरे और आपकी जिंदगी पे जहन्नम के दरवाजे बंद हैं. अगर वो दरवाजे बंद हैं तो जहन्नम मुझे और आपको कुछ भी नहीं कर सकता. वो मुझे और आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता. वो मुझे और आपको नीचा कभी भी नहीं दिखाएगा. क्योंकि साधक जितनी दफा भी गिरता है उसको खड़ा करने के लिए वो खुदा पहले से मौजूद होता है. वो खुदा उससे बेशतर कि वो गिरने लगे उसको खड़ा करने के लिए उसके पीछे होता है. यीशु के साथ वो हमेशा था, अपने रसूलों के साथ वो हमेशा रहा, क्योंकि वो उसके प्लान में थे. मैं और आप उस प्लान का हिस्सा है. मुझे और आपको उसने फर्जंद बनाया. और बाइबल यूहन्ना रसूल की मार्फत ये सिखाती है कि मैं और आप गोश्त और खून के इरादे से पैदा नहीं हुए, क्योंकि हमारी एक नई पैदाइश है. वाह, वो नई पैदाइश गोश्त और खून से नहीं है. अगर वो नई पैदाइश उस स्टैंडर्ड पे है तो मुझे और आपको अपना स्टैंडर्ड उस तरह सोचना चाहिए जिस तरह पौलुस कहता है, मेरी मानद हो जिस तरह मैं मसीह की मानद हूं. It means we has to get to a standard where कि हम के मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है. हालात, मुश्किलात, ज़ल्ज़ले, जेलें, हुकूमतें दुनिया की या दूसरी दुनिया की लानतें, रूहें, फरिश्ते. क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड वो नाम के ऊपर
فتح پا رہا تھا، وہ گناہ کے اوپر فتح پانے کی طرف چل رہا تھا، وہ گناہ کو شرمندہ کر رہا تھا، اور وہ یسوع کہتا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ یہ روشنی عجیب پتہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ سورج کی نہیں ہے، یہ اس روشنی کی بات کرتا ہے جس سے سورج اجازت لے کے روشنی دیتا ہے۔ وہ روشنی عام روشنی نہیں ہے، بائبل میں عجیب روشنی بولتا ہے کیونکہ وہ عجیب مشیر خدا قادر ہے، اس کا نام بھی عجیب ہے، اس لیے اس کی روشنی بھی عجیب ہے۔ جب وہ عجیب طور پہ پیدا ہوا، اس کی ہر چیز عجیب ہے، اس کی ہر چیز دنیا سے مختلف ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا جیسا نہ رہا کیونکہ وہ عجیب تھا۔ وہ مجھے اور آپ کو اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں پر دنیا سے کام نہ کریں۔ دنیا چوری کرتی ہے، میں اور آپ چوری نہیں کر سکتے۔ دنیا بے دوسرے کو برا سوچتی ہے، برا کہتی ہے، برا چاہتی ہے، مگر میں اور آپ ان کے لیے برکت چاہیں، برکت مانگے اور برکت کو ان کی زندگی پہ ڈکلیئر کریں۔ دنیا گناہ میں جیے، ہم دنیا کے لیے گناہ سے معافی مانگے۔ دنیا گناہ میں پھنسی ہوئی ہو، ہم ڈکلیئر کریں کہ یسوع کے نام میں یہ اس گناہ سے آزاد ہوں گے۔ یسوع کے نام میں گناہ ان کو چھوڑے گا اور یسوع کا روح اس گناہ پہ ان کی زندگی میں فتح پائے گا۔ دنیا تکلیف میں ہو، ہم بولیں یہ تکلیف ان کی زندگی سے جائے گی۔ دنیا مجھ اور آپ کو برا کہے، گالی بکے، اور میں اور آپ ان کو یسوع کے نام میں برکت دیں کیونکہ وہ عجیب روشنی کی طرح بلاتا ہے۔ جب وہ عجیب روشنی کی طرح بلاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی طرح کے کام کریں، عجیب جو دنیا نہیں کرتی۔ اس لیے اس نے صلیب پہ بولا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو مارتے تھے اور وہ ان کو معاف کرتا تھا۔ کیا میں اور آپ ایسے عجیب زندگی جی سکتے ہیں؟ لیکن مجھے اور آپ کو ایسی زندگی جینی ہے جو دوسرے نہ جی سکتے ہو، جو دوسرے نہ کہہ سکتے ہو پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ واو واو، پہلے کچھ نہیں تھے، آج رحمت ہوئی ہے، اور وہ رحمت ہے جو اس نے زندگی کا سانس آدم میں پھونکا تھا، وہ میرے اور آپ کے اندر پھونک دیتا ہے، اور میں اور آپ موت پہ فتح پانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ موت پہ فاتح ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسے خدا کے آگے جھکتے ہیں جو کہ زندہ ہے، جو زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ Open with me with the book of Revelation, chapter 22, verse number 3 and 5. Please. اگر سب کھول لیں مکاشفہ کی کتاب جس کو بھی یوحنا نے ہی لکھا ہے، لاسٹ بک آف بائبل۔ زندگی رہی میری خواہش ہے کہ مجھ کے جزیرے پہ ضرور جاؤں۔ سنا کہ ایتھن سے 8.5 گھنٹے کی فیری ہے، تو میری خواہش ہے کہ جا کے اس جگہ کو دیکھوں جہاں پہ یوحنا نے یہ ریولیشن کی کتاب لکھی۔ یہاں پہ خدا نے اس کو لے کے گیا، اور جب وہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ خدا نے اس کو یہ مکاشفے کی کتاب لکھوائی اور سارا مکاشفہ دیا۔ مگر اس کو ختم کر رہا ہوتا اس میں کیا لکھا ہے؟ 22واں باب اور اس کی 3 سے 5 آیت تک پلیز۔ پھر لعنت نہ ہوگی، پھر لعنت نہ ہوگی۔ لعنت نہیں ہے مجھ پر آپ پہ، لعنت کا اختیار مجھ پر آپ پہ نہیں ہے۔ لعنت کی زنجیریں وہ توڑتا ہے۔ پلیز آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا۔ خدا کا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، جس شہر میں میں نے اور آپ نے بسنا ہے، جس شہر کے لیے اس نے مجھ اور آپ کو چنا ہے، جس شہر کے لیے اس نے مجھ اور آپ کو لیلا کیا ہے۔ اور میں اور آپ خوف میں زندگی جی رہے ہیں، ڈر میں زندگی جی رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔
लेकिन बाइबल कहती है उसका तख्त वहां पे होगा जहां पे मौत नहीं है। दोबारा पढ़िएगा जरा याद। खुदा बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, खुदा का और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, उस शहर में जो नया यरूशलेम कहलाता है, उस शहर में जहां पे मौत नहीं है, उस शहर में जहां पे बीमारी नहीं है, उस शहर में जहां पे कोई अंधा नहीं होगा, कोई गूंगा नहीं होगा, कोई बहरा नहीं होगा, कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई लूला नहीं होगा, कोई मफलूज नहीं होगा, कोई कर्जदार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई मजबूर नहीं होगा, जहां पे ना भूख होगी ना प्यास होगी, जहां पे ना दांतों का पीसना होगा, जहां पे ना उम्मीदी का लफ्ज होगा नहीं, जहां पे ना का लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, क्योंकि वहां पे बर्रे का जलाल होगा, वहां पे बाप का इख्तियार होगा, वहां पे बर्रे का जोर होगा, वहां पे बर्रे के नाम के होशाना के नारे होंगे, वहां पे जिंदगी का ताज मुझे और आपको दिया जाएगा, उस ताज को जिसके लिए पालूस भागे फिरता है कि वो ताज मुझे मिल जाए, वो ताज की तरफ दौड़े जाता हूं जो खुदा ने मसीह यस्सु में मेरे लिए रखा है, जो कि मसीह यस्सु के वसीले मुझे ताज मिलना है। वो मिलना सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया है, बकाया सब काम मैंने इस दुनिया पे जो खुदा ने मुझे बोले थे कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उस ताज की तरफ भागे जा रहा हूं, अब सिर्फ और सिर्फ उस ताज का मुंतजर हूं, मगर वो ताज सिर्फ उसके लिए नहीं, वो ताज मेरे और आपके लिए भी है। वो ताज उस शहर में मेरे और आपके सर पे रखा जाएगा, जहां पे ये मोहर होगी कि ये वो लोग हैं जो न गोश्त के न खून के इरादे से, बल्कि खुदा के इरादे से पैदा हुए और खुदा के लहू से धुल के पाक और साफ हुए, जिनको बर्रे ने अपने लिए चुना, अपने लिए लैदा किया और इन्होंने बर्रे के नाम को इज्जत और जलाल दुनिया पे दिया। मैं और आप उस शहर में जाने को हैं, मैं और आप उस शहर में बसने को हैं, मैं और आप उस जगह पे रहेंगे जहां पे कभी भी गुनाह नहीं होगा। तो मुझे और आपको अभी इस दुनिया में रहते हुए प्रैक्टिस करनी है कि हम गुनाह से दूर रहें, क्योंकि जहां पे मेरी और आपकी डेस्टिनेशन है वहां पे गुनाह नहीं होगा। जो चीज होगी नहीं वो आप कर नहीं सकोगे, इसलिए जो चीज आपने नहीं करनी उसकी तैयारी अभी से कर लें। वाह, आगे क्या लिखा प्लीज। होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। मेरा और आपके माथे पे एक नाम लिखा होगा जो कि सब नामों से आला, सुंदर, अबदी और ऊपर है। वो नाम जिसके आगे हर एक उठना झुकेगा, ख्वाह जो आसमान पे बसते हैं, ख्वाह जो जमीन पे बसते हैं, ख्वाह जो जमीन के तले बसते हैं, हर एक जानदार उसके आगे झुक जाएगा और उसका नाम हर एक पे नहीं लिखा होगा, सिर्फ उन पे लिखा होगा जो शहर में मौजूद होंगे, जो उसको अपनी आंखों से देखेंगे। इट मीन कि मैं और आप खुदा के जलाल से महरूम नहीं रहेंगे, मैं और आप खुदा के जलाल से महरूम नहीं, क्योंकि मैं और आप बर्रे को और उस खुदा को अपनी आंखों से खुद देखेंगे और उसको उनको उस तख्त पे देखेंगे। इट मीन कि हम खुदा के जलाल से महरूम नहीं रहेंगे, खुदा का जलाल हमारे साथ होगा और खुदा के जलाल में हम जिंदगी बसर करेंगे। और फिर रात ना होगी और रात और सूरज की रोशनी के मुताबिक ना होगी, क्योंकि खुदावंद खुदा को रोशन करेगा और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेंगे। वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेंगे। फिर तारीकी नहीं होगी, तारीकी गुनाह को ज़ाहिर करती है, फिर कभी भी गुनाह नहीं होगा, फिर कभी भी लूसीफर जैसा दूसरा नहीं उठेगा, क्योंकि वो बर्रे को जानता नहीं था, वो बर्रे की कुदरत से वाकिफ नहीं था, उसने बर्रे को सही तरह समझ नहीं सका था, हसद उसके अंदर थी। फिर तारीकी नहीं होगी, नींद फिर दोबारा
कभी कोई लूसीफर नहीं खड़ा होगा, सब उस बर्रे को ही सब कुछ मानेंगे, सब उस बर्रे के आगे झुकेंगे, क्योंकि उन पे एक मोहर होगी, जो मोहर होगी redeemed with the blood of lamb, वो जो बर्रे के लहू से धुल के आए हैं। इट मीन कि इन्होंने जमीन पे रहते हुए मुश्किलें सही, दुख सही, तकलीफें सही, मगर इन्होंने बर्रे का कभी भी इनकार नहीं किया। जब इन्होंने जमीन पे रहते हुए बर्रे का इनकार नहीं किया, तो कभी भी बर्रे के मुखालिफ नहीं खड़े होंगे। इट मीन कि वो बर्रे के साथ अबदी जिंदगी जिएंगे, वो जिंदगी जिसका ना कोई शुरू है और वो जिंदगी जिसका ना कोई एंड होगा। इट मीन वी विल गोइंग टू रिजॉइस in the kingdom of Lamb forever. Amen. Forever. Amen. Forever. Amen. मगर कब? जब मैं और आप गुनाह पे फतह पाना सीख जाएंगे। इसे बेशक खत्म करें। The way we started, we go back there again. The book of Romans chapter 6. Wow. And verse number 23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदावंद यीशु, मगर हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। बख्शिश दी है उसने मुझे और आपको, उसने बख्शा है मुझे और आपको, और उसने तोहफा दिया है। प्लीज इस खुदा की बरकत को नाचीज मत समझे। प्लीज इस खुदा की बरकत को ऐसा मत समझे कि किसी लायक नहीं है। प्लीज ये मत जाने कि ये आपकी खूबियां हैं। मैं कभी ये नहीं समझता मेरी खूबी, मैं कभी ये नहीं समझता कि मेरी अकल अच्छी है तो मुझे खुदा रेवलेशन देता है। टेल यू, मुझे खुद नहीं पता था, जस्ट रीड इट। पता नहीं मैंने ये आयत सबसे ज्यादा दफा पढ़ा हुई होना का ये हिस्सा। I never knew it, but while I was preaching and the Spirit of God told, हुए, it mean हर एक। Wow, what does it mean? Was it me? नहीं, अगर मैं होता तो पहली दफा समझ जाता, क्योंकि जो वो चाहता है, जिसको चाहता है, जो चाहता है वो देता है। जिस टाइम उसको पता होता है कौन सा मुकाशफा कहाँ पे खोलना है, उसने वो मुकाशफा पे खोलता है, मुकाशफा जाहिर करता है, और आप मुकाशफा बोल सकते हो। वरना आप कुछ भी नहीं हो, आप मट्टी के पुतले हो जो बेजान है। मगर जब उसका सांस, उसकी जिंदगी मेरे और आपके अंदर आती है, तो मैं उस खुदा की जुबान बोलने लग जाते हैं, और वो जुबान है गुनाह पे फतह पाना। खुदा सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत करता है वो गुनाह है। मगर खुदा उन्हीं गुनहगारों को इसी तरह प्यार करता है, क्योंकि गुनाह से नफरत करता है। इसलिए उसने मजदूरी दी। ऐसी बात है, गुनाह की मजदूरी मौत है, पर उस बेसिकली कह रहा है वो जिसने गुनाह नहीं किया उसने उस गुनाह की मजदूरी दी, ताकि मेरे और आपकी मजदूरी देने की जरूरत ना रहे। मुझे और आपको सिर्फ उस पर ईमान लाना है और उसके साथ चलना है, उसके साथ जिंदगी बसर करनी है। वो बर्रा मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। I wanted to preach tonight about but a bit touch of Christmas. I was planning it like this. लेकिन जिस टाइम यहाँ के बाइबल खोली, God told me to preach it differently. So okay, God, you know, God is about to do some things in my life. मैंने जुम्मे को बोला था, and I'm telling you tonight. I'm telling you tonight again. 2017 के अंदर सिर्फ मैंने और आपने ख्वाब देखे, रोया देखे, प्रोग्राम लिया, मगर 2018 उस ख्वाब को पूरे होने का रास्ता शुरू हो रहा है। 2018 उन डेस्टिनेशन पे जाने का
साल शुरू हो रहा है। 2018 हमारी बढ़ोतरी का साल है। 2018 हमारी बरकत का साल है। 2018 हर उस कलाम को पूरे होने का साल है। जिस तरह यूसुफ जब 17 साल का था तो उसने ख्वाब देखे, और जब वो 18वें साल में गया तो ख्वाबों की तरफ चलने लग गया। मुश्किल आई, सब कुछ खड़ा हो गया, मगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साल के अंदर खुदा को पाया, खुदा का कलाम लिया, खुदा की रोया ली, खुदा के ख्वाब जो खुदा ने मुझे और आपको दिए, और हम लोग उसी तरह थे जिस तरह थे। यूसुफ उसी तरह था जिस तरह था, मगर जैसे 18 हुआ चेंज होने लग गया, एक्सपेंडेशन उसकी जिंदगी में आ गई। वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो बढ़ती की तरफ चला गया। बेशक उसको लग रहा था कि मुश्किल में चला गया, मगर खुदा बेसिकली उसको बढ़ा रहा था। खुदा मुझे और आपको बढ़ाने को है। जो साल में हम जाने को है, खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी लाने को है। खुदा मेरे और आपके घरानों के अंदर बढ़ोतरी लाने को है। आपके खानदान के लोग अगले साल इस मुल्क में होंगे। आई डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस, द नेम दैट इज अबव एवरी अदर नेम। जो ख्वाब आपने, जो ख्यालात, जो रोया आपने साल देखी, इस साल चाहे इस साल सुनी, वो यीशु के नाम में 2018 के अंदर पूरी होने को है। बहुत से लोगों के खानदान यहाँ पे आने को है, बहुत से लोगों का खानदान बढ़ने को है। यीशु के नाम में हम डिक्लेयर करते हैं, यीशु के नाम में कहते हैं, हर एक चीज बढ़ोतरी की तरफ जाएगी। जो चीज आप छुओगे वो बरकत होने लग जाएगी। जिस चीज का भाग रखोगे वो यीशु के नाम में बरकत हो जाएगी, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में नए काम करने को है। क्योंकि 17 मुश्किल था, मगर 18 में फतह शुरू होगी। 18 के अंदर आप बढ़ोतरी देखेंगे, ना सिर्फ अपने खानदानी तौर पे, ना सिर्फ अपने फाइनेंसेस में, ना सिर्फ अपनी सेहत में, बल्कि कलीसिया तौर पे आप खुद इस चीज के गवाह रहेंगे कि आप बढ़ोतरी को देखेंगे। मैं ये चीजें नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड हो जाए, जब कल पूरी हो तो लोगों को पता चले कि खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा की जात में झूठ नहीं है, खुदा झूठ बोलना नहीं जानता है। इसलिए खुदा गुनाह पे फतह पाता है, क्योंकि झूठ एक गुनाह है। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके साथ काम करेगा, और खुदा आप लोगों को नए तौर पे इस्तेमाल करेगा। खुदा आप लोगों को बरकत देगा, और खुदा सुपरनैचुरल तौर पे अपने हाथ को आपकी जिंदगी में बढ़ाएगा।